कि हमने आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है डिवाइन लव, खुदा की मोहब्बत। तो खुदा की मोहब्बत के तल्लुक से हम सीख रहे हैं और उसका जो आज का सरमन होगा कानून मोहब्बत और फ़र्ज, लॉ ऑफ लव एंड ऊथ, कानून मोहब्बत और फ़र्ज। तो बड़ा खूबसूरत मैसेज है, तालीम है आपके लिए। तो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए, खुदावंद के कलाम में से और उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में लिखा है और तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए, खुदावंद के कलाम में से रेफरेंस पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 11वीं आयत। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना, बोलिए, फर्ज है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। मैं चाहूंगा कि पाक रूह के लिए, रूह कुदस के लिए हम जोरदार ताली बजाकर खुदा के नाम को मुबारक करें। मेरे घर में कलाम के लिए जो ताली बजाएगी बहुत कम है। जोरदार तालियां खुदा के रूह के लिए, पाक रूह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां दोबारा से करें। लॉ ऑफ लव एंड ऊथ, कानून मोहब्बत और फर्ज। तो मैंने बताया मोहब्बत जो है वो कलीसिया के अंदर खुदा ने रखी है। दुनिया के अंदर मोहब्बत नहीं, ना दुनिया एक दूसरे से मोहब्बत कर सकती है, क्योंकि दुनिया के अंदर दहशत है, दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, जदर है। क्योंकि जहां पर मोहब्बत नहीं वहां पर लड़ाई होगी, वहां पर दुश्मनी होगी, वहां पर हसद होगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है मोहब्बत सह जाती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत सब कुछ सह जाती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। आमीन। लिहाजा अगर मोहब्बत नहीं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच है, खाली बर्तन है। जब पानी होता है बर्तन के अंदर, गिलास के अंदर, तो वो बजता नहीं है, उसकी आवाज नहीं पैदा होती। लेकिन जब खाली होता है तो जब उसे बजाया जाता है तो साउंड निकलता है उसमें से, खाली है ना। तो मोहब्बत के बगैर मैं और आप खाली हैं। और हम जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो दुनिया की मोहब्बत नहीं। दुनिया जो मोहब्बत करती है वो जस्ट किसी लालच की वजह से करती है। मगर मैं जो बात करने जा रहा हूं कलीसिया से, खुदा के लोगों से कलाम कर रहा हूं, उस जमात से कलाम कर रहा हूं जो यीशु के लहू से धुली हुई है। और उनके बारे में ये बताने जा रहा हूं कि खुदा क्योंकि मोहब्बत है। खुदा क्या है, बोलिए, खुदा है ही मोहब्बत है। अगर कोई मोहब्बत की तारीफ करेंगे तो कहेंगे खुदा की मोहब्बत। भाई खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है, मोहब्बत। और वो चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसके लहू से जो धुले हुए हैं, यीशु के लहू से लोग, जो जमात धुली है, कांग्रीगेशन, जमात, वो क्या हो, मोहब्बत रखे, उनके अंदर मोहब्बत हो। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम के अंदर जो हमने हवाला पढ़ा है यशायाह के सहीफा के अंदर, और फिर खुदावंद के कलाम में यूहन्ना जो इस हवाले को बयान करता है, वो क्या कहता है, वो इस मोहब्बत को कहता है कानून मोहब्बत, और कहता है फर्ज है। फर्ज का मतलब होता है कोई लागू हो गया, हुक्म जारी हो गया, ये हुक्म है। कानून, मोहब्बत का जो कानून है वो क्या है, लागू है, ये हुक्म है। और देखिए एक ही हुक्म है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया, जब तालीम दी तो कहा मैं तुम्हें एक नया एक हुक्म देता हूं, एक ही नया हुक्म। कौन सा, कि आपस में मोहब्बत रखो। आपस में ज्यादा हुक्म नहीं, सिर्फ एक ही खुदा यीशु ने हुक्म दिया। कलीसिया से, ईमानदारों से, शागिर्दों से एक ही उनसे कहा गया, कहा कि ये करना, ये हुक्म है क्या, कि एक दूसरे से क्या करना, बोलिए, मोहब्बत रखना। एक ही हुक्म, नया हुक्म तुम्हें देता हूं। शागिर्दों किससे कहा, तुम्हें क्या देता हूं, एक ही हुक्म देता हूं। मगर अफसोस इस बात का कि एक हुक्म पर भी एक शख्स अमल ना कर पाए। दुनिया के लोग, एक शख्स, दुनिया के लोग जो है वो एक हुक्म पे भी अमल ना कर सके, तो उन लोगों पर अफसोस होता है। हुक्म दिया है, मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो, अपनी मानद प्यार करो, मोहब्बत करो। तो भाइयों, खुदा हमें क्या करता है, खुदा मोहब्बत है और उसके लोग भी मोहब्बत में जुड़े हुए, उनके अंदर खुदा जैसी मोहब्बत हो। और खुदा ने एक ही हुक्म दिया। आदम और हवा को भी याद रखिए एक ही हुक्म मिला। कितने हुक्म थे उनके पास,
कितने हुक्म थे? एक ही हुक्म दिया, फल ना खाना, ना फरमानी ना करना। खुदावंद के कलाम में लिखा आदम और हवा को एक ही हुक्म अदन के अंदर दिया गया कि ना फरमानी ना करना, फल को ना खाना। तो उन्होंने क्या किया? एक हुक्म पर भी अमल नहीं किया, एक हुक्म पर भी, उस हुक्म को तोड़ दिया उन्होंने। आज भी दुनिया के अंदर कहा जाता है भाई ये काम ना करो, वही काम किया जाता है। जिस काम के लिए रोका जाता है, जिस काम के लिए स्टॉप किया जाता है भाई ये काम नहीं करना, वही काम किया जाता है। तो खुदा ने एक ही हुक्म दिया आदम हवा को, वो भी उन्होंने ब्रेक कर दिया। खुदा ने कहा फल नहीं खाना, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। मगर जब फल खाया तो फिर वो हमेशा जिंदा नहीं रहे, मर गए। मौत दुनिया के अंदर आ गई, लाखों करोड़ों दुनिया के अंदर भाइयों उनके गुनाह की वजह से मौत जारी हो गई, वो मर गए, अदन से निकाल दिए गए। तो आप देखिए एक ही हुक्म, मगर उस पर कोई अमल ना करे। हालांकि फिर खुदा ने लॉ दिए, शरीयत दी, उनके अंदर 10 हकाम भी दिए खुदा ने कि किसी तरीके से ये नापाक लोग जो आदम के गुनाह की वजह से ये नापाकी के अंदर चले गए हैं, खुदा मेरी बात नहीं कर पा सकते, लिहाजा खुदा ने अपने लॉ दिए। फिर लिखा मूसा ने 10 हकाम उनको फिर दिए, लॉ तुम पे फर्ज है 10 हुक्मों पर अमल करना। इसी तरह और भी हुक्म दिए गए। तो फिर उन्होंने खुदावंद के कलाम लिखा इजराइल ने भी हुक्मों को तोड़ा, उन्होंने हुक्म माने नहीं है खुदा के। आदम ने भी तोड़े, बनी इसराइल को जो हुक्म दिए गए उन्होंने भी क्या किया? बनी इसराइल के लोगों ने भी, जो इब्राहिम की नस्ल, इब्राहिम की जो कौम थी, इब्राहिम की नस्ल थी, खुदा ने एक ही कौम को दुनिया में चुना, बोलिए उसका नाम इजराइल। लिखा उन्होंने भी खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, हुक्म तोड़ दिए। लिखा सीरी के अंदर गए, गुलामी के अंदर चले गए, गैर कौमें जो थी उन पर जुल्म करने लगे, क्योंकि उन्होंने हुक्म को तोड़ दिया, खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। आज भी बेशुमार दुनिया के लोग हैं खुदा के कलाम की बेकदरी करते हैं, रद्द कर देते हैं, खुदा के हुक्मों को ब्रेक करते हैं, तोड़ डालते हैं। तो यीशु जब आया, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक ही हुक्म देता हूं, बोलिए आपस में बोलो भाई, मोहब्बत नहीं रखते फिर भी बोलो। एक ही हुक्म यीशु मसीह ने, मुझे पता नहीं रखते तो आएंगे बोल दे, लेकिन बोलो मोहब्बत जारी हो जाएगी। आमीन। चीना भैन ने क्या हाथ खड़ा किया है, तारीफ जवान नहीं, मोहब्बत है आप, क्योंकि मसीह से मोहब्बत करते हैं ना, मसीह ने अपनी मोहब्बत डाल रखी है। असी कहिए या ना कहिए मोहब्बत खुदा ने डाली है, इसलिए तो वही खुदा की बारगाह में आ जाते हैं। मोहब्बत न हो तो कोई इधर ना आए, फिर दुनियादारी वो कामों के अंदर लगे हों। खुदा किससे मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत की खातिर ही तो आप यहाँ पर मौजूद हैं। मसीह से मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत है, यहोवा से मोहब्बत है, तभी तो उसके घर में है। मोहब्बत ना हो तो आप दुनियादार हो, तो फिर क्या है, दुनियादार होंगे तो फिर दुनिया के अंदर ही होंगे, खुदा की बारगाह में ना होंगे, मुकद्दसों की जमात में ना होंगे। लिहाजा खुदा ने क्या कहा? एक ही तुम्हें हुक्म देता हूं शिगिर्दों को। खुदा ने कहा मैं अपने हुक्म तुम्हारे दिलों पर छापूंगा, दाग दूंगा, तुम तालीम याफ्ता होगे। तो आप देखें पढ़े न पढ़ लोग भी आते हैं खुदा की बारगाह में, लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें क्या करूंगा? तालीम याफ्ता बना दूंगा। तुम्हें क्या बना दूंगा? एक लफ्ज नहीं आता, न पढ़ लोग हैं, मगर क्या करेगा खुदा? उन्हें तालीम याफ्ता बना देगा। क्या बना देता है? तालीम याफ्ता। यह है कि अपनी मोहब्बत डाल देता है, ये तालीम है। भाई दुनिया के अंदर जो दिया जाते हैं तालीम, कहते तालीम याफ्ता बंदा यार बड़ी इज्जत है, इनके पास बड़े मैनर है, मैनर के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। तो भाई उनके साथ जो मैनर है वो कुछ नहीं है, मगर ये तो खुदा ने लिखा है, वो इल्म हमें हमारे अंदर डाल दिया है। वो इल्म मोहब्बत है, कानूनी मोहब्बत हम पर फर्ज है, और वो मोहब्बत खुदा ने हमारे दिलों पे डाल दी है, अपना कलाम ही छाप दिया है। आमीन। उसने भाइयों हमारे दिलों पर अपने कलाम को क्या किया है? डाल दिया, मोहब्बत को डाल दिया है। क्योंकि खुदा क्या है? बोलिए मोहब्बत है। खुदा क्या है? उसका बेटा क्या है? उसने भी फिर मोहब्बत करके दिखाई। खुदा के बेटे ने मोहब्बत की थी या नहीं की थी? लिखा खुदा ने तो ऐसी मोहब्बत की, अपना बेटा दे दिया। बेटे ने ऐसी मोहब्बत की कि पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। आइए जोरदार तालियां, ये मोहब्बत है। लिखा शायद ही कोई दोस्त की खातिर क्या करे? अपनी जान दे दे। शायद कहते शायद कोई भाई के लिए अपनी जान, दोस्त की खातिर शायद कोई जान दे दे, मगर मसीह ने जब हम गुनाहगार ही थे
ایسی محبت کی کہ اپنی جان ہمارے لیے کیا کی؟ قربان کر دی. یہ محبت ہے بھائیو, یہ قانون محبت اس نے کر کے دکھائی, اب ہمیں کرنی ہے بھائی. ایک دوسرے کے یہاں تک کوئی ایسے لیول میں پہنچے کہ دوسروں کے لیے جان قربان کر دیں. آمین. اچھا میں محبت کے طرف سے کچھ ڈیٹیل بتانے لگا, تھوڑی سی محبت. اچھا ایک ایروس محبت ہوتی ہے, یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے, جو ہسبینڈ وائف کی محبت ہوتی ہے. اور یونان کے اندر یہ مت تھی کہ ایروس محبت جو ہوتی تھی, اس کی زبان کے اندر ایروس محبت جو ہوتی تھی وہ دیوی دیوتوں کی محبت ہوتی تھی. یعنی دنیا کے اندر جو محبت کی جاتی ہے اسے ایروس محبت کہتے ہیں. اور یعنی دنیا داری کی محبت, ان کے اندر رشتوں کی بھی محبت ہے, بہن بھائیوں کی محبت بھی آتی ہے اور دوستوں کی بھی محبت آتی ہے. تو ایک فلدیفیا لو, فلدیفیا محبت ہوتی ہے. یہ بھائیوں فلدیفیا جو محبت ہے یہ بہن بھائیوں کی محبت ہے, سسٹر بردر کی محبت. یہ کون سی محبت ہے؟ بردر سسٹر کی محبت. تو ایروس محبت ہوتی ہے وہ دنیا کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. خدا کے لوگوں کے اندر جو محبت ہوگی وہ فلدیفیا لو ہوگی, بہن بھائیوں کی محبت, جس کے تعلق سے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دوست بھی کہا ہے اور بھائی بھی کہا ہے. اور کیا کہا ہے؟ دوست بھی کہا, بھائی بھی کہا, شاگرد بھی کہا. یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ بڑا بھائی. یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ ہمارا دوست بھی ہے. دوست ہے یا نہیں دوست؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند کے کلام لکھا ہے ابراہیم جو تھا لکھا خدا کا دوست کہلایا. ہاللیلویا. یہ محبت فلدیفیا محبت کے اندر, ایروس محبت کے اندر فلدیفیا, ابراہیم جو تھا وہ خدا کا دوست کہلایا. یعنی وہ یہ پرسن ٹو پرسن محبت کے تعلق سے بات ہونے لگی, یہ برادر سسٹر کی محبت کے تعلق سے. اب دیکھیے کہ یہ محبت جو ہے ایروس محبت, جو دنیا, یہ بھی محبت حالانکہ ہمارے اندر ایمانداروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے ایروس محبت, مگر ایروس محبت بھی ہمارے اندر قائم رہتی ہے کیونکہ ہمارے اندر رشتے ناتوں کی محبت ہے, ماں باپ کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت, یہ ناتوں کی محبت ہے, ہسبینڈ وائف کی محبت. لیکن اس سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ میں بتا رہا ہوں فلدیفیا محبت ہے. فلدیفیا محبت بہن بھائیوں کی محبت ہے. اور یہ کلیسیا کے ایک گھرانے کے اندر ہو, ایک ایک فرد کے اندر ہو, جیسے ہسبینڈ وائف کی محبت ایروس محبت کے اندر آتی ہے. یہ محبت بچے بچے کو پتا ہے ہسبینڈ وائف کی محبت آ جائے, مگر فلدیفیا لو کے تعلق سے لوگوں کو نہیں پتا. سسٹر بردر, یہ کلیسیا کے اندر محبت, مسیح کیونکہ ہمارا بڑا بھائی, ہم اس کے بھائی چھوٹے بھائی بہن بھائی ہیں. آمین. لہذا یسوع مسیح نے بھائیوں یہ فلدیفیا محبت کے تعلق سے ہمیں بتایا بہن بھائی کی محبت. یہ اس کے اندر اگر کوئی آ جائے گا, جیسے ہسبینڈ وائف کی محبت تو ایروس کہلاتی ہے, مگر وہ بردرلی لو کے اندر جب آ جائے گا, اسے بردرلی لو کہتے ہیں. تو جب ہسبینڈ وائف بردرلی لو کے اندر آ جائے گا تو پھر بھائیوں پھر ان کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے. اگر ایروس محبت کے اندر, دنیا داری کی محبت کے اندر ہوگی ہسبینڈ وائف تو پھر ان کے اندر جھگڑے ہوں گے. مگر جب بردرلی لو کے اندر آ جائیں گے ہسبینڈ وائف تو ان کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے, ان کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے. ان کا مطلب نہیں کہ ہسبینڈ وائف بہن بھرا ہو گئے, نو نو نو, اس کا مطلب ہے نہیں. اس کا مطلب ہے مسیح کی محبت. بردرلی محبت کا مطلب ہے مسیح کی محبت. مسیح نے لکھے ایسی محبت کی ہے کہ اپنی جان کلیسیا کے لیے, یعنی یہ محبت بھائیو تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن جائیں. بیوی کہے کہ میرا خامن جو ہے وہ میرے لیے جان دے سکتا ہے, یہ محبت بردرلی لو کہلاتا ہے. ایروس محبت کے اندر, دنیا داری محبت کے اندر کوئی کسی کے لیے جان نہیں دے سکتا, کوئی بہن بھائی کے لیے جان نہیں دے سکتا, کوئی دوست کی خاطر جان نہیں دے سکتا, کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جان ہسبینڈ وائف نہیں دے سکتا. مگر جب بردرلی لو آئے گا, مسیح کی محبت جب ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر لکھے ہم ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آمین. اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں ایک ہی حکم دیتا ہوں, بولیے کہ ایک آپس میں, جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو میرے کیا کہلاؤ گے؟ دوست کہلاؤ گے. میرے کیا کہلاؤ گے؟ کیونکہ میں نے محبت کر کے دی ہے, جان دی ہے, تم بھی جان دو گے. آمین. اب دیکھیے شاگردوں نے مسیح کی خاطر, جتنے شاگرد سب نے کیا کیا؟ اپنی جان قربان کر دی, کیونکہ خدا سے محبت تھی, کلیسیا سے محبت تھی. پترس کو دیکھیے, اندریاس کو دیکھیے, پولس کو دیکھیے, سب نے جتنے شاگرد تھے, رسول تھے, انہوں نے مسیح کی محبت کی خاطر کیا کیا ہے؟ اپنی جان قربان کر دی ہے. تو جب بردرلی لو ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا
تو بھائیوں تب ہم کیا ہوں گے؟ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، محبت ہوگی، بردرلی لو جب آ جائے گا، ایروس محبت کے ساتھ بردرلی لو آ جائے گا، تو یہ بھائیوں دوستانہ محبت ہے، یہ بہن بھائیوں کی محبت ہے. اور یہ دوستانہ محبت کے اندر فلیو لو بھی اسے کہتے ہیں. فلیو لو کے اندر ہوتا ہے کہ بادشاہ کا دوست ہونا، بادشاہ کا دوست بننا. یعنی یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، ہم اس کے کیا ہیں؟ دوست ہیں. آمین. یہ محبت بھائیوں بادشاہ کے ساتھ محبت کرنا، یہ بادشاہ کے ساتھ دوستی رکھنے والا لوگ. تو کہنے کا مقصد ہے یہ محبت ہمارے اندر قائم رہے. اور اگر محبت نہیں ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر ٹھنٹھناتا پیتل بھی ہے. مگر یسایہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر محبت نہیں تو وہ ایماندار، وہ لوگ لکھے ہیں اندھے کنویں کی مانند ہے جن کے اندر پانی نہیں ہے. ان کے اندر پانی، اندھیرے کنویں ہیں، کنووں کے اندر پانی ہوتا ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر چشمے جاری ہیں. انہیں جو پانی پوری نہیں گا، صرف تاریکی بھری ہوئی ہے. لکھا ہے وہ ان بادلوں کی مانند ہے جو پانی کے بغیر ہیں، ہوا ان کو اڑائے لے جاتی ہے مگر وہ اڑتے پھرتے رہے، انج آئے گا کوئی بارش آئے گی مگر وہ خالی ہے. وہ کیا ہے؟ پانی سے خالی ہے. وہ ایسے بادل ہیں جنہیں ہوا اڑا جاتی، بے پانی کے بادل ہیں. اور خداوند کے کلام لکھا ہے وہ ایسے ستارے ہیں، تاریک ستارے ہیں. ستارے تو چمکتے ہیں نا مگر ان کے اندر تاریکی بھری ہے. ان کو ناسا والے کہتے ہیں بلیک ہول. ان کو کیا کہتے ہیں ناسا والے؟ بلیک ہول. بلیک ہول ہماری گلیکسی، یہ جو زمین ہے اس کے اس سیارے کے پاس ناسا والے سائنسدان کہتے ہیں ایک بلیک ہول بنا ہوا ہے. یعنی ارد گرد تو سیارے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں مگر ایک ہال ہے چھوٹا سا بلیک سا. وہ ایک ایسا ہال ہوتا ہے کہ اس کے اندر پوری زمین، پوری گلیکسی جو ہے وہ تب اندر ہی چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پوری زمین ختم ہو سکتی ہے اس کے اندر. سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کسی وقت بھی یہ زمین جو ہے اس کے اندر کھینچی چلی جائے گی اور بلیک ہول کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی. ہاں میں یہ کہتا ہوں ایکسپیرینس کے ساتھ کہ یہ وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ خدا نے رکھا ہوا ہے کہ جب لکھا ہے خدا نے کہا میں زمین آسمان کو ختم کر دوں گا، نیا آسمان نئی زمین دوں گا. تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ جو بلیک ہول ہے اس کے اندر یہ ساری زمین ہے کشش شکل کے ساتھ وہ کیا ہو ختم ہو جائے. مگر کہنے کا مقصد ہے ان لوگوں کو کہا گیا جو محبت نہیں رکھتے، جو اروس محبت کے اندر ہے، بردرلی لو کے اندر نہیں ہے. تو لکھا ہے وہ ان بلیک ستاروں کی مانند ہے، بلیک ہول کی مانند ہے جن کے اندر صرف اور صرف تاریکی بھری ہے. اپنے آپ کو شو کرتے ہیں میرے اندر روشنی ہے، ہم نور پہنچاتے ہیں، روشنی پہنچاتے ہیں مگر اندر ان کے کیا بھری ہے؟ تاریکی بھری ہے. ان کے اندر کیا ہے؟ تاریکی. وہی ضیافتوں میں بیٹھتے ہیں. تمہاری کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے تمہاری ضیافتوں میں بیٹھتے ہیں. یعنی تمہارے ساتھ ساتھ بھی ایسے لوگ چلتے ہیں جن کے اندر محبت نہیں ہوتی، برادرلی لو نہیں ہوتا مگر آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خدمت بھی کرتے نظر آتے ہیں مگر اندر جو ہے نفرتیں بھری، اندر محبت نہیں ہے. خادم سے محبت، کلیسیا کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. ان کا کام ہی فساد پیدا کرنا ہے، ان کا کام ہی کلیسیا کو برباد کرنا. اور اگر برادرلی لو ہوگی، برادرلی لو ہوگا تو پھر آپ بھائی کلیسیا کا نقصان نہیں کریں گے. اور اگر صرف روس محبت ہوگی، جس دکھاوے کی محبت، ڈھونگ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کلیسیا کی تباہی کریں گے. ایسے لوگ لکھا ہے جن کے اندر محبت نہیں ہے، جن کے اندر برادرلی لو نہیں ہے بھائیو، وہ کیا کرتے ہیں؟ کلیسیا کا نقصان کر دیتے ہیں، کلیسیا کو برباد کر دیتے ہیں. سنیے ان کی ایگزامپل. خداوند کے کلام میں لکھا ہے برادرلی لو نہ ہونے کی وجہ سے لکھا ہے ہابل اور کاہن، خداوند کے کلام میں لکھا ہے ان کے اندر محبت نہیں تھی اس لیے اس نے بھائی کو قتل کر دیا. کوئی بھائیوں کے اندر محبت ہوگی تو قتل تو نہیں کرے گا. اس سے لکھا ہے خونی جو ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے، ان کے اندر محبت نہیں ہوتا. جو خونی ہوتا ہے اس کے اندر محبت نہیں ہوتی. لکھا ہے ہابل اور کاہن دونوں بھائی تھے مگر دونوں میں محبت نہیں تھی. ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ایک گھر کے اندر کھانا پینا ہے، رہائش ہے، ہر چیز ہے مگر کیا ہوا؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا کیونکہ ان کے اندر برادرلی لو نہیں ہے، محبت نہیں. ایک اندر بیٹھا ہے، ایک باہر بیٹھا ہے. محبت ہوگی تو وہ اکٹھے بیٹھیں گے نا. آج بھی گھروں کے اندر ایسے ہی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہماری ضیافتوں میں نظر آئیں گے، ہمارے ساتھ ساتھ نظر آئیں گے مگر وہ نقصان کرنے والے لوگ ہوں گے. ان کے اندر خنجر رکھا ہوتا ہے، وہی قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اپنی باتوں سے. اور خداوند کے کلام لکھا ہے ہماری زندگی میں برادرلی لو، ہماری زندگی کے اندر یہ ہم پر فرض ہے. ایک ہی حکم دیا گیا ہے نا. کتنے حکم دیے گئے ہیں؟ یسوع نے کہا ایک ہی حکم دیتا ہوں، آپس میں کیا کرو. وہی ان کی آپس میں محبت ہوتی تو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں؟ نہیں، محبت نہیں تھی. میں نے بتایا وہ کٹھے رہتے ہیں
मगर मोहब्बत आज भी घरों के अंदर आप देखें 2-3 के खिलाफ, 3-2 के खिलाफ होते हैं, तो बहन भाइयों के आपस में टक्कर ही लगी रहती है, लगती है नहीं लगती है, माँ बाप को ज्यादा पता होता है, तो उनकी आपस में टक्कर होती है। तो क्योंकि मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है, रोस मोहब्बत है, मगर ब्रदरली लव नहीं है। जब मसीह जैसी मोहब्बत, मसीह जो है अपनी जान देता है, ऐसी मोहब्बत होगी, ये ब्रदरली लव होगा, तो फिर हम भैया एक दूसरे से लड़ते नजर नहीं आएंगे, फिर हमारी जिंदगी में मोहब्बत होगी, जान देने तक जाएंगे। आमीन। तो लिखा हाबल काहिन के अंदर एक ही घर में रहते थे दोनों भाई, मगर मोहब्बत नहीं थी, तो इसलिए लिखा एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। और फिर खुदावन के कलाम के अंदर लिखा कोरा की तरह वो लोग हैं। कोरा जो था वो मूसा के साथ खिदमत कर रहा था, लावी था, वर्शिप करता था, और फिर मूसा के खिलाफ साथ साथ चलता है, खाना भी करता है, खिदमत भी कर रहा है, मगर खुदा के मूसा के खिलाफ था, मूसा के खिलाफ कहता मूसा ही खुदा का बंदा कहला सकता, मैं नहीं कहा उनके मुकाबले से खड़ा हो गया। मूसा कहता यार तू मेरे मुकाबले से खड़ा है, मैनू खुदा ने भाई जो काम दिता है तू नहीं कर सकता, खुदा ने दिता है, तू जरा काम कर रहा है वो का, कहता नहीं मैं भी करांगा। तो खुदावंद के कलाम लिखा है, फिर लिखा जमीन फटी और वो कोरा और उसकी साथी जमीन के अंदर चले गए। लिखा वो ऐसी चट्टाने हैं, लिखा है जिनसे जहाज तबाह हो जाता है, पोशीदा चट्टाने, उनको उनके बारे में क्या कहा है, वो ऐसी चट्टाने हैं जो पोशीदा हैं, ऐसी चट्टाने सुनिए जो मैं बता रहा हूं, पोशीदा चट्टाने हैं जो नुकसान कर देती हैं, कोरा की तरह आपके साथ साथ चलते हैं, मगर अंदर खाते में वो क्या होते हैं, ऐसे लीडर पैदा हो जाते हैं जो खादमों के खिलाफ बोलते हैं। लिखा है वो मूसा के खिलाफ बोला, तो कहने का मकसद है वो पोशीदा चट्टाने हैं। कभी दिखे ना समुद्रों के अंदर जहाज चलते हैं ना, बड़े बड़े जहाज, लेकिन जमीन के अंदर जो ना समुद्रों के अंदर चट्टाने होती है नीचे, अगर जहाज को ना पता चले वो स्पीड से जा रहा होता है, पता ना चले पोशीदा चट्टान है, जब वो उसके साथ टकराएगा तो जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाता है पोशीदा चट्टान से। अगर उसे पता चल गया तो जहाज फिर रास्ता मोड़ लेगा और बच सकता है। क्या होगा, तो लिखा वो क्या, अगर जहाज चल रहा है तेजी के साथ, तो वो चट्टान के साथ जब टकराएगा तो क्या होगा, जहाज चट्टान के साथ टकराएगा तो मैंने बताया वो क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि वो पोशीदा चट्टान है जो नजर नहीं आ रही, मगर उसने जहाज का बेड़ा गर्क कर दिया, उसे खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। और अगर भाइयों से पता होगा तो बच जाएगा। इस तरह लिखा ऐसे ईमानदार, ऐसे लीडर कलीसिया में निकल आते हैं जो कलीसिया का नुकसान कर देते हैं, कलीसिया को बर्बाद कर देते हैं। लिहाजा खुदावंद के कलाम में क्या, मोहब्बत नहीं होगी तो फिर ये तबाही मचेगी, कोरा की तरह, जैसे वो लिखा मूसा के खिलाफ हो गया। फिर लिखा हाबिल और काहिन की तरह, लिखा वो दोनों भाई एक जगह पर रहते हैं, आपकी मोहब्बतों में साथ साथ चलने वाले लोग क्या कर देते हैं, कलीसिया को तबाह कर देते हैं। मोहब्बत नहीं तो हम कुछ नहीं है भाइयों। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं कि आपस में क्या करो, बोलो ना, ओ भाई ना मोहब्बत करना, बोलो तो सही, आपस में क्या करें, तो खुदा डाल देगा भाई मोहब्बत जब बोलेंगे, ठीक है। रॉस मोहब्बत तो हमारे अंदर है, लेकिन वो करनी नहीं हमने, मगर खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत ब्रदरली लव हमारे अंदर डालता है। हस्बैंड वाइफ के अंदर भी ब्रदरली लव हो, बहन भाइयों के अंदर ब्रदरली लव हो, बुजुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ ब्रदरली लव, मसीह जैसी मोहब्बत हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया के लिए क्या करता हूँ, जान देता हूँ, ये जान देने तक ये मोहब्बत कायम रहेगी। तो ये भाई ब्रदरली लव हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो हम खुदावन में कायम रहेंगे, खुदावन में क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। लिहाजा ये फर्ज हम पर है। एक ही हुक्म खुदा ने दिया है, कितने हुक्म, कि आपस में क्या करो, मोहब्बत रखो। तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। मोहब्बत नहीं रखोगे तो कोई नहीं पता लगेगा, सारे कहेंगे यीशु का शागिर्द नहीं है। तो अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो लिखा है इस मोहब्बत से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, बोलिए शागिर्द हो, तुम मेरे भाई हो। हालेलुया। लिखा यीशु हमें बड़ा भाई कहने से शर्माता नहीं है, हम उसके बहन भाई हैं, हमें उसके शागिर्द हैं। और हमारे अंदर ब्रदरली लव, मसीह जैसी मोहब्बत, वो हमें भाई कहता है, हमें लिखा इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया, वो हमें दोस्त कहता है, हमें भाई कहता है। ये रिश्ते नातों की मोहब्बत जो है भाइयों, ये ब्रदरली लव के अंदर जब चली गई तो फिर भाइयों ये परवान चढ़ेगी, फिर हम खुदावंद में मजबूत होते चले गए। किसी को मारने वाले नहीं होंगे, हाबिल और काहिन, कत्ल करने वाले नहीं होंगे, किसी का नुकसान ना करने वाले होंगे। कलीसिया में अगर मोहब्बत नहीं होगी तो फिर कलीसिया के अंदर लिखा है वो पोशीदा चट्टानें हैं जो जहाज को तबाह कर देती हैं।
तो हमारी जिंदगी में भाई ऐसे लोग हों जो मोहब्बत करने वाले हों, लीडरशिप के अंदर मोहब्बत हो, कलीसिया के अंदर मोहब्बत हो। मेरे अंदर आपको मोहब्बत नजर आए, मुझे भी आपके अंदर क्या हो, मोहब्बत नजर आए कि ये ब्रदरली लव करते हैं, मसीह जैसी मोहब्बत है। आमीन। तो तभी हम खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे। ये खुदा की जात के अंदर मोहब्बत है जो खुदा हमें देता है। कानून मोहब्बत यही है, खुदा ने ये हुक्म जारी किया, हुक्म ये एक ही दिया है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि आपस में बोलिए। आइए अपने सर को झुका दुआ करें, आंखें बंद करें। मैं चाहूंगा आइए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। ये वक्त खड़े होकर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाने का है। आइए अपने हाथों को उठाइए, आंखें बंद कीजिए।